Tout de même, les Tunisiens se sont soulevés parce qu'il manquait de liberté politique, et les Algériens n'en ont pas plus que les Tunisiens, des libertés politiques. Ça, je regrette de vous dire que vous n'avez pas raison du tout. Peut s'exprimer. Non, pas du tout. Un état d'urgence depuis le 9 février 1992. Eh bien, elle résulte Une dernière élection présidentielle gagnée à 90,24% par le président sortant. Tout ça n'est pas le signe d'une véritable démocratie, monsieur l'ambassadeur. Non, vous savez, vous avez des critères de démocratie qui ne sont pas forcément, si vous voulez, les nôtres. L'Arbi Belkhir s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie. تاخذ مثلا عندك العربي بخير وش دار كذلك حتى يعرف الجزائريين وش عمل هذا الشخص. كانت عنده في تيارة يعني عنده في تيارة الى غايه الان اكبر منوتري يعني اكبر طاحنه للقمح في الجزائر كلها. عملها بالاموال اللي نهبها. ليس ذلك فقط يعني ما كفاش انه نهب الاموال وبنى بها يعني امر خاص. القمح اللي جابوا الجزائريين في آخر الثمانينات كان قمح مشع. كانت الدول الأوروبية بعد أحداث تشيرنوبيل لا تريد أن تستعمل القمح. هو شرى القمح لأن القمح استورد يعني بإشعاعاته وبيع للجزائريين. والجزائر يعانون الآن مرض السرطان. الآن ما فيش بيت جزائري ما فيش سرطان. يا من نذرت العمر كله في خدمة الوطن وبذلت كل الجهود بكفاءتك وحنكتك حيثما حللت وترحل عنا مثالا للعصر. فيه مجموعة كذلك من أرباب الأعمال وراءهم جنرال كذلك قاموا باستيراد حديد من أوكرانيا، حديد مشع. كانت مصر رفضته. المنضبط والقائد القدوة والمواطن الصالح والوطني المخلص الذي أثبت جدارته في حياته كلها بنجاح وتألق. Les gens qui se sont succédés se sont de plus en plus accaparés des ressources en hydrocarbures du pays, et les utilisant beaucoup plus pour leurs intérêts personnels que pour le bien-être, mettons, de la population. Le scénario était pourtant bien huilé. Soutenu par les militaires et le pouvoir, favorisé par les médias, le candidat Bouteflika. Actuellement, il y a deux pôles de pouvoir. Vous avez le président avec son équipe, son clan d'un côté, et vous avez les services secrets qui parlent un peu au nom de l'armée de l'autre côté. يجب أن أقول كذلك شيء أنه فرنسا الآن لا يساعدها توفيق. ليش؟ لأنه توفيق ينظر إلى أمريكا ويعطيها يعني بعض التسهيلات والتمييزات حتى يكون عندها الآن مثلا القاعدة الأمريكية في الجزائر أصبحت حقيقة. مشكلة فرنسا الآن هذه القاعدة أكثر من طرف من هذا المنبر يكذبها. أين هذه القاعدة؟ القاعدة في تمارست يعني جنوب تمارست. Au mois de janvier, il y a eu une enquête qui a été déclenchée par les services secrets sur des détournements de fonds à l'intérieur de la Sonatrach, donc de la Compagnie nationale des pétroles. C'est le plan du général Mohamed Toufik, Médienne, le chef du DRS depuis 17 ans maintenant. C'est lui le maître de l'Algérie, on peut dire, absolu depuis. On aurait tendance à penser que c'est un peu une sorte d'opération même propre, mais en réalité, ce n'est qu'un règlement de compte. Et dans ce cas précis, ce sont des gens qui sont considérés comme faisant partie du clan de Bouteflika qui ont été éliminés. Donc, ça signifie, à contrario, que c'est l'autre clan qui a gagné cette... Une répétition de l'histoire. Aussi أن بوتفليقة جاء للرئاسة فقط لينتقم شخصيا من بعض الأطراف اللي حاوزاته في 1982 من الحكم، وكان تم طرده من الحكم لأنه كان اختلس أموال كبيرة جدا، عشرات ملايين الدولارات، وحكم من طرف المحكمة الجزائرية بسرقة، وسألوه أنه يرجع الأموال بس ما رجع الأموال. هو هرب يعني.